प्रधानमंत्री जी को हम ये आश्वासन देता हूं कि पहले से भी ज्यादा मजबूती से हम असम में बीजेपी का सरकार आपका नेतृत्व में लेके आऊंगा कि नहीं आऊंगा? हर वोट हम लोग जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हम इलेक्शन तक दिन रात एक करके काम करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा? पक्का करेगा? तो मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। 30,000 ভোট 3 লাখ আমার পেজৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু শক্তি কেন্দ্ৰ মণ্ডল বুথ জিলা গোটেই বিজেপিৰ পৰিয়ালে এনডিএৰ লগত একেলগে আমি সকলোৱে কাম কৰিম আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত এখন বিজেপি চৰকাৰ আমি উপহাৰ দিম। পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাক্কা কওক, পাৰিম নে নোৱাৰিম? সকলোৱে আমাৰ ভোট জিকিম নে নিজেকে? আগতকৈ বেছি ভোট পাম নে নাপাম? আমি দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিম নে নকৰিম? সকলোৱে কাৰ আগত সংকল্প লৈছো? মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগত আমি সংকল্প লৈছো।